زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج ملک بھر میں جاری ہے۔ اس دوران آج ایک بہت ہی افسوسناک خبر سامنے آئی۔ کسانوں کے حالات زار سے دل برداشتہ ہو کر کرنال کے سنت بابا رام سنگھ نے خودکشی کر لی۔ سنت بابا رام سنگھ نے سنگھ بارڈر پر خود کو گولی مار لی۔ سنت بابا رام سنگھ نے سیوسائیڈ نوٹ چھوڑا جس میں کسانوں کے حالت زار کا ذکر کیا۔ سیوسائیڈ نوٹ میں بابا رام سنگھ نے لکھا کہ ان سے کسانوں کی حالت دیکھی نہیں جا رہی۔ کانگریس لیڈر رندیپ سرجیوالا نے بابا رام سنگھ کی خودکشی پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ سرجیوالا نے مودی حکومت سے کہا کہ وہ کسانوں کے جذبات سے کھیلنا چھوڑ دے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تاریخ میں 22 دسمبر کا دن بہت ہی اہمیت کا حامل ہونے جا رہا ہے، جس میں ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی پہلی مرتبہ AMU کے کسی پروگرام میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم ورچوئل کانفرنس کے ذریعے پروگرام میں شرکت کریں گے۔ AMU کے پبلک ریلیشن آفیسر عمر سلیم پیرزادہ نے بتایا کہ 1 دسمبر کو AMU کے 100 سال مکمل ہوئے ہیں، جس کے تعلق سے 22 دسمبر کو آن لائن موڈ میں ایک پروگرام کیا جا رہا ہے جس میں وزیر اعظم نریندر مودی مہمان خصوصی ہوں گے۔ وہیں ملک کے وزیر تعلیم رمیش پوکھریال بھی پروگرام میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کے پروگرام میں رضامندی ملنے کے بعد وائس چانسلر پروفیسر طارق منصور نے بھی ان کا شکریہ ادا کیا۔ ہمارے نمائندے کامران نے اس سلسلے میں AMU کے ترجمان عمر سلیم پیرزادہ سے تفصیلی بات چیت کی۔ یونیورسٹی اپنے 100 سال کا جشن منا رہی ہے۔ مسلسل پہلی تاریخ کو ایک جشن علی گڑھ میں ہوا تھا اور ایک 22 تاریخ کو ایک جشن اور ہونے جا رہا ہے۔ یہ جشن بہت خاص ہے کیونکہ اس کے اندر ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی اتہاس میں پہلی بار علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شرکت کریں گے۔ خود بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ علی گڑھ کے PRO موجود ہیں۔ سلیم صاحب، کس طرح کا یہ جشن رہے گا اور خاص طور سے کون اس میں شرکت کر رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ سینٹینری سیلیبریشن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی منا رہی ہے۔ 1 دسمبر 1920 میں یہ MAO کالج سے علی گڑھ کی شکل میں آئی اور یہ پورا سلسلہ یہ جو کووڈ-19 پروٹوکول فالو کرتے ہوئے ہر طریقے سے ہم لوگ بنا رہے ہیں۔ اسی کڑی میں ایک اور جشن ہے ہمارے میں جس میں آنریبل پرائم منسٹر شری نریندر مودی جی تشریف فرما ہوں گے اور ان کے ساتھ یونین منسٹر شری رمیش پوکھریال نشانک صاحب بھی تشریف فرما ہوں گے۔ ایسے جشن میں ہمیشہ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتے ہیں یا ہیڈ آف دا کنٹری ہوتے ہیں ہم ان کو مدعو کرتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ اس خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ بہت صحیح کہا۔ اب سب لوگوں کی نظر وزیر اعظم کے اس خطاب پر رہے گی جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں 22 دسمبر کو وہ ایک ورچوئل پروگرام کے ذریعے دیں گے، کیونکہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر ان کی شرکت پہلی مرتبہ ہو رہی ہے کسی بھی پروگرام کے لیے، تو یہ بہت خاص رہے گا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور بالخصوص پوری علی برادری کو کس طرح سے سر سید کو خراج عقیدت پیش کریں گے نریندر مودی، یہ 22 دسمبر کو پتہ چلے گا۔ علی گڑھ سے نیوز 18 کے لیے محمد کامران۔ ساؤتھ ایشیا اسٹیٹ آف مائنارٹی رپورٹ 2020 کے مطابق جب سے ہندوستان میں BJP کی قیادت والی حکومت نے شہریت قانون میں ترمیم کی ہے تب سے ہی ہندوستان مسلمانوں کے لیے خطرناک اور پرتشدد جگہ بن گیا ہے۔ سالانہ طور پر جاری کی گئی اس رپورٹ میں ساؤتھ ایشیا میں رہ رہے اقلیتی شہریوں کی اظہار خیال کی آزادی اور نجی آزادی کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ افغانستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، پاکستان اور سری لنکا کو شامل کرتے ہوئے یہ رپورٹ تیار کی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جہاں پوری دنیا میں شہری حقوق کو خطرہ ہے، وہیں ہندوستان میں کچھ ایک سالوں میں ہوئی تبدیلی خطرے کی گھنٹی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ دسمبر 2019 میں جو CAA قانون منظور کیا گیا ہے وہ مسلمانوں کو قانون کے دائرے میں شامل نہیں کرتا ہے۔ مرکزی وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے ساؤتھ ایشیا اسٹیٹ مائنارٹی رپورٹ کو خارج کر دیا ہے۔ نیوز 18 اردو سے بات کرتے ہوئے مختار عباس نقوی نے کہا کہ کچھ لوگ رپورٹ تیار کر کے ہندوستان کے خلاف ایجنڈا چلاتے ہیں۔ نقوی نے کہا کہ ہندوستان میں مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ ہے۔ مختار عباس نقوی ہمارے ساتھ ہیں۔ سر، ایک انترراشٹری رپورٹ آئی ہے ساؤتھ ایشیا اسٹیٹ مائنارٹی رپورٹ 2020۔ کہا جا رہا ہے کہ بھارت جو ہے ہنسک اور خطرناک جگہ بن گیا ہے مسلم سمدائے۔ ایک بہت ہی ٹریڈیشنل پروفیشنل بھارت بیشرس ہیں جو کہ ہر 6 مہینے میں 8 مہینے میں 1 سال بھر میں جو ہے وہ بھارت کے خلاف اس طرح کی رپورٹس شائع کرتے رہتے ہیں اور مائنارٹیز کی بڑی چنتا کرتے ہیں۔ بھارت
अल्पसंख्यकों के लिए सबसे सुरक्षित देश है। भारत में इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ देश के सभी हिस्से के लोग तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। इसके लिए इस तरह की जो सो कॉल्ड कमेटीज और इस तरह की सो कॉल्ड रिपोर्ट्स हैं, उसके आधार पर जो है वो भारत और भारत की सरकारें और भारत के लोग कोई भी अपना डिसीजन नहीं करते। जहाँ तक सवाल है, इस देश में इंटॉलरेंस इस देश के लोगों का डीएनए है, इसके लिए किसी के भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस रिपोर्ट में सीए कानून जो आया उसको लेकर के इनको कह दो जरा भारत की ज़मीनी हकीकत देख लें तो इनके दिमाग की जो नसें हैं वो ठीक ठाक हो जाएंगी। इधर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जिन्होंने सीधे तौर पर इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुल्क के सरकारी मदारिस को जदीद तालीम से जोड़ने की कोशिशें की जा रही है। स्टेट मदरसा बोर्ड से लेकर सेंट्रल मदरसा बोर्ड जैसे कदम उठाने की कोशिश होती रही है, लेकिन ये कोशिशें कभी कामयाब नहीं हो सकी। अब पहली मर्तबा पुलिस समाज के लिए काम करने वाली तंजीम जमीयत उलमा हिंद मदरसों को जदीद तालीम से जोड़ने के लिए जमीयत ओपन स्कूल बनाने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत 50,000 मदरसा तलबा को हाई स्कूल कराने का मंसूबा है। प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नियाज अहमद फारूकी ने बताया कि NIOS के जरिए पहले साल में 10 अजला के 50 मदरसों के तकरीबन 1,000 तलबा को हाई स्कूल की तालीम दिलाई जाएगी। मदरसों को मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ने की कोशिश होती रही है। सेंट्रल मदरसा बोर्ड का प्लान भी आया, बहुत से मदरसा बोर्ड चल भी रहे हैं, लेकिन जमीयत उलमा हिंद की तरफ से एक ऐसा दरवाज़ा खोला गया है जिसके ज़रिए से मदरसों के तलबा मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर सकेंगे। जमीयत ओपन स्कूल के नाम से एक पूरा प्रोजेक्ट आया है, उसके डायरेक्टर नियाज अहमद फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। फारूकी साहब, ये जो प्रोजेक्ट आप लेकर आए हैं कैसे काम करेगा ये? हमारे जो स्कूल के तलबा हैं और जिनकी उम्र 14 साल से ज़्यादा है, मदरसों के तलबा, वो तलबा इस निज़ाम के तहत हाई स्कूल का ऐसी सनद हासिल कर सकेंगे जिसकी पूरी दुनिया में वो मकबूल है, और इसके बाद वो सेकेंडरी भी कर सकेंगे। उसके बाद उनके ऊपर आगे तालीम के दरवाजे भी खुल सकते हैं, और एक हाई स्कूल जो तमाम और दूसरे बोर्ड के जितने सर्टिफिकेट होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो इसकी भी वैल्यू होती है। उसके बाद इसमें फ़ायदा एक ये है कि ये उर्दू मीडियम भी है, तो हमारे चूँकि मदरसे के तलबा अक्सर उर्दू मीडियम के होते हैं तो उनके लिए इस इम्तहान को पास करना आसान होता है। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, NIOS को आपने चुना है, लेकिन हमने देखा कि इग्नू है और दूसरे जो ओपन स्कूल हैं उनको आपने नहीं चुना, तो इसको कैसे आप ज़मीन पर लेके जाएंगे? मदरसों के तलबा को कैसे उसकी तरफ राग़िब करेंगे? देखिए, इग्नू जो है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल की तालीम देता है, तो इग्नू और NIOS में कोई मुकाबला नहीं है। NIOS जो है वो सेकेंडरी लेवल की तालीम जाता है, यानी 10वीं और 12वीं क्लास। तो हम अपने बच्चों को, चूँकि 10वीं क्लास सबसे पहला स्टेप है, तो इसलिए 10वीं क्लास की तालीम के लिए सबसे ज़्यादा मुनासिब और सबसे आसान और सबसे सस्ता जो वो इदारा है वो नेशनल ओपन स्कूल है। और इसके मुकाबले में जो CBSE है और स्टेट के UP बोर्ड है और दूसरे बोर्ड्स हैं, उनके मुकाबले में इसकी शराइत आसान है, उर्दू मीडियम है, तो हमारे मदारिस के तलबा इससे पास कर सकते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि 5 साल तक वो एक एक सब्जेक्ट करके भी उनको 9 चांस मिलते हैं इम्तहान को पास करने का। अभी आप लोगों ने क्या हदफ रखा है और इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर कितने तलबा या कितने मदरसों को आप शामिल कर रहे हैं इसमें? देखिए, हमारे पास जो वसाइल हैं उनको देखते हुए हदफ में हमने बनाया है। तो अगले 5 साल के अंदर, चूँकि 1 साल से 5 साल के दरमियान में तालिब चाहे तो 1 साल में पास कर ले, चाहे 2 साल में पास कर ले, चाहे 5 साल में पास कर ले, हमने 5 साल में 50,000 तलबा को हायर सेकेंडरी का इम्तहान दिलाने का हदफ बनाया है। और पहले साल में हम, यानी 2021 के अंदर हमने जो है 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2,000 तलबा को, और भोपाल में मुस्लिम मसाइल के हवाले को लेकर समाजी तंजीमों ने तहरीक शुरू की है। कहने को भोपाल में अक़लियतों के फलाह के लिए वक्फ बोर्ड, शाही औकाफ और मुतवली कमेटी जैसे इदारे मौजूद हैं, मगर अक़लियतों की फलाह और तालीमी मसाइल को लेकर सबके इक़दामात पर समाजी तंजीमें उंगली उठा रही हैं। भोपाल में कमेटी औकाफ आमा के जरिए मुस्लिम तलबा को किताबें और स्कॉलरशिप देने का काम तो किया जा रहा है, मगर समाजी तंजीमें औकाफ की कोशिशों को नाकाफी मान रही है। समाजी तंजीमों का जवाब है कि कोरोना कहर में जिस तरह से सभी लोगों की माली हालत खराब हुई है, ऐसे में मुतवस्सित तबके और निचले तबके के बच्चों के
کے لیے تعلیم حاصل کرنے کا خواب دکھائی دے رہا ہے۔ ایسے مسلمانوں کی فلاح کے لیے قائم کیے گئے اقلیتی ادارے مسلم طلبہ کے تعلیمی خواب کو صرف پورا کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، بلکہ ادھورے خواب میں چاہتوں کے رنگ بھی بڑھ سکتے ہیں۔ پورے معاملے پر ہمارے نمائندے مہتاب عالم نے سماجی تنظیموں کے نمائندوں سے خاص بات چیت کی۔ وقفیہ پراپرٹی بزرگوں نے اس لیے وقف کی تاکہ اس سے آنے والے زمانوں میں فلاح کے کام ہو سکے۔ وقف بورڈ مدھیہ پردیش میں بھی موجود ہے اور 1961 سے موجود ہے، بہت ساری پراپرٹی ہے، لیکن فلاحی کام کہیں نہ کہیں متاثر ہو رہے۔ اس پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وقف بورڈ کے CEO جمیل احمد خان صاحب موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں جمیل صاحب جو ہے کس طرح سے فلاحی کام، اور خاص طور سے اگر میں ایجوکیشن کی بات کروں کیونکہ سوسائٹی کا اپلفٹمنٹ ایجوکیشن سے جڑا ہوا ہے۔ ہمارے دیش کے کئی اسٹیٹ میں جو ہے مسلم ادارے جو ہے نا ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں۔ خاص طور پر میں بات کا ذکر کروں گا کرناٹک کا، میں کیرل کا ذکر کروں گا، اور میں دلی کی جامعہ ملیہ کا جو ہے ذکر کروں گا۔ اس میں کئی ایسے لوگ ہیں جو ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں۔ آپ نے مجھے بتایا تھا ابھی کہ بورڈ کی طرف سے ایک کوچنگ کلاسز یہاں تھی جو ابھی رن نہیں کر رہی ہے، تو ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسے اداروں سے ہم لوگ پہلے رابطہ کریں، ان سے بات چیت کریں، ان کے آئیڈیا لیں۔ ان کے آئیڈیا پہ ہم جو ہے ایک فوری طور پہ ٹائپ کا کام نہیں کریں، ایک اس کو اسٹرکچرل اس طریقے سے اس کو ہم کریں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ایسے لوگوں سے فاؤنڈیشن سے ہم بات کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہماری بات ہوگی، کچھ لوگوں سے میں نے بات کی بھی ہے، اور ان کی جو آئیڈیا ہوں گے اس پہ ہم اپنے اسٹیٹ کے آئیڈیا کو ملا کر کوئی ایک ایسا پروگرام بنائیں گے تاکہ یہ جو کوچنگ کلاسز کی آپ بات کر رہے ہیں یہ اس کا استھائی روپ لے سکے۔ بھوپال کی سماجی تنظیموں مسلم اداروں پر جہاں فلاحی کام سے منہ موڑنے کا الزام لگا رہی ہیں، وہیں متولی کمیٹی اوقاف عامہ نے سماجی تنظیموں کے الزام کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ متولی کمیٹی اوقاف عامہ کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ ان کی سالانہ آمدنی جہاں کروڑوں میں ہوتی تھی، وہیں کورونا قہر کے سبب اب تک بمشکل 75 لاکھ روپے ہی ان کی آمدنی درج ہو سکی۔ اس کے باوجود انہوں نے طلبہ کے اعلان کر رکھا ہے کہ مالی وسائل کی کمی سے کسی بھی طالب علم کی تعلیمی سلسلے کو روکنے نہیں دیں گے۔ کمیٹی میں اب تک جتنی بھی درخواستیں آئی ہیں ان میں سے کوئی ایسی درخواست نہیں ہے جس کی مالی مدد نہ کی گئی ہو۔ طلباء کو مفت کتابیں فراہم کرنے کے ساتھ انہیں اسکالرشپ بھی دینے کا سلسلہ کورونا قہر میں جاری ہے۔ اگر کسی طلباء کی مطلوبہ کتاب ہمیں نہیں مل سکی تو اس کے لیے طالب علم کو روپیہ فراہم کیا گیا تاکہ اس کی تعلیم کا سلسلہ نہ رک سکے، بلکہ وہ اپنی پسند کے رائٹر کی کتاب خرید کر اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھ سکے۔ پورے معاملے پر ہمارے نمائندے مہتاب عالم نے متولی کمیٹی کے صدر عبدالغنی خان اور حسیب اللہ خان سے خاص بات چیت کی۔ خدمات کی بات کرتے ہیں، ادارے بہت سارے ہیں لیکن تمام اداروں نے مالی مشکلات کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں۔ مدھیہ پردیش کی بات کریں، بھوپال راجدھانی کی، تو وہاں پہ وقف بورڈ بھی ہے، شہری اوقاف بھی ہے، لیکن جو کام متولی کمیٹی کر رہی ہے وہ کام دوسرے ادارے نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس پر ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے کمیٹی کے ذمہ داران موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ کورونا قہر سے آپ متاثر تو آپ بھی ہوئے ہیں، لیکن جو تعلیمی کی اسی سلسلے کی بات کرتے ہیں تو اس میں کتنا اہم اضافہ کیا آپ نے؟ صاحب جو ہمارے پاس ذرائع تھے ہم نے پوری کوشش کر کے نہ بیواؤں کو روکا، نہ کتابوں کو روکا، نہ اسکالرشپ شروع ہوا۔ ہم کرونا میں جو خسارہ ہوا ہے غریبوں کا اس کا پورا بھگتان کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ حسیب اللہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی وعدہ ہوگا وہ ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ عبدالمغنی خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں اور جو آپ کا کام ہے کہ آپ کا دائرہ جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو۔ اگر آپ اسکالرشپ پہلے جو ہے 200 لوگ دیتے تھے تو لوگ چاہتے تھے کہ اس میں اور بھی اضافہ کیا جائے، کیونکہ کورونا کا جو ہے ضروریات کچھ اور بتا رہی ہیں۔ ہماری نیت تو یہی ہے کہ ہم پوری جتنی بھی درخواستیں ہمارے پاس آئیں اسکالرشپ کی ہم ان کو پورا فلفل کریں اور انشاءاللہ ہم کریں گے۔ جی تو کریں گے کیا مطلب کہ تعلیم جو ہے مالی مشکلات سے کسی کی تعلیم کا سلسلہ نہیں رکے؟ تعلیم کو متاثر نہیں ہونے دیں گے، بچوں کی تعلیم کے لیے تو ہم بالکل کوشاں ہی رہیں گے۔ جی تو کیا اس کے لیے آپ نے یہ پچھلے دنوں بتایا تھا کہ آپ لوگ کچھ ذاتی طور پہ بھی خاموشی سے سروے کروا رہے ہیں؟ بہت سارے ایسے لوگ بھی سماج میں ہیں جو آپ کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلا سکتے ہیں۔ جی اس سلسلے میں ہماری پوری کوشش ہے، ہمارے سرویئر بھی لگے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس درخواستوں کے لیے کھلا ہوا ہے آفس۔
बच्चे अप्लाई करें और उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। हमें देखते हैं कि जो है मतवल्ली कमेटी और काफी मानना कि जो लोगों ने भी मुलाकात की है पिछले दिनों में, या जो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि तालीम का जो कारवां वो नहीं रुकना चाहिए, तो मतवल्ली कमेटी की कोशिश है उसकी इनकम का जो भी हिस्सा है, जो बड़ा हिस्सा है, वो बच्चों की तालीम पर, तहजीब पर, तरबियत पर, और इसके साथ जो गरीब और यतीम लोग हैं उन पर खर्च किया जाए। यही वजह है कि जो है कोरोना कहर में तमाम मुश्किलात दुश्वारियों के बावजूद, जहाँ की इनकम जो 40% मुतासिर है, उसके बावजूद भी ये कोशिश है कि आप पढ़िए, आपकी तमाम अखराजात को अदा मतवल्ली कमेटी करेगी। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। महाराष्ट्र के बुलडाना जिले के खाम गांव में मुस्लिम नौजवानों ने अनोखे अंदाज में मुस्लिम रिजर्वेशन की मांग की। दरअसल शहर के कुछ बेरोजगार मुस्लिम नौजवानों में कार से शहर में रैली निकालकर मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालबा किया। नौजवानों की रैली मस्तान चौक से शुरू होकर शहर के अहम मकामात से गुजरते हुए एसडीएम दफ्तर पर इख्तिताम पजीर हुई, जहां एसडीएम को एक मेमोरेंडम पेश किया जिसमें वाज़ेह किया गया कि रियासत महाराष्ट्र में मुसलमान समाजी, तालीमी, सियासी और माशी एतबार से दिन ब दिन पसमानदा होता जा रहा है। ऐसे में रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो जल्द मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन फराहम करे। अधिवेशन में मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है, गुजारिश है कि मुस्लिम समाज के लिए 10% आरक्षण की वहाँ घोषणा करे और विशेष बात वहाँ पर वो लागू करे। ऐसी हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं। मुस्लिम समाज बहुत पिछड़ चुका है। 1947 के बाद से अब तक की अगर बात कही जाए तो मुस्लिम समाज का कहीं कोई वर्चस्व नहीं नजर आता। इनामी जमीन को शादी खाने के लिए लीज पर देने के लिए सिफारिश पर मबनी रिपोर्ट भेजने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग करने वाले नांदेड़ जिले वक्फ ऑफिसर शेख लतीफुद्दीन और चपरासी मोहम्मद इमरान, इन दोनों के खिलाफ नांदेड़ के इतवारा पुलिस स्टेशन में इंसदाद रिश्वत कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तफसीलात के मुताबिक नांदेड़ जिले के धर्माबाद तालुके में वक्फ बोर्ड की मिल्कियत वाली इनामी जमीनात में से 1 एकड़ जमीन फंक्शन हॉल बनाने के लिए किराए पर हासिल करने के लिए महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के सीईओ के पास सिफारिश पर मबनी रिपोर्ट भिजवाने के लिए नांदेड़ जिला वक्फ ऑफिसर शेख लतीफुद्दीन और चपरासी मोहम्मद इमरान ने शिकायत कुनिंदा से 5 लाख रुपए की रिश्वत तलब की थी। ताहम शिकायत कुनिंदा ने रिश्वत देने से इनकार करते हुए रिश्वत की मांग करने वाले ऑफिसर के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। बोर्ड के प्रभारी शेख लतीफुद्दीन, मोहम्मद गौस मोइनुद्दीन और मोहम्मद इमरान, इन्होंने तकरारदार को 5 लाख की डिमांड की, लेकिन तड़जोड़ के बावजूद उन्होंने 1.5 लाख लेने की रिश्वत लेने के लिए मान्य किया था। इस आधार पर उनके ऊपर पोस्ट इतवारा गुना रजिस्टर नंबर 385/2020 के मुताबिक कार्रवाई की गई है। और अभी जो मौजूदा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर है, ऑलरेडी इनका औरंगाबाद कन्नड़ में इनको ट्रैप किया गया, इनको सज़ा हुई और उसके बावजूद वो फिर नौकरी में आते हैं। इसका मतलब नीचे से ऊपर तक पूरी तरह से ये मिलजुल के मिल्लत की इस मिल्कियत को, कौम की मिल्कियत को बेचने का काम सरमायादार, माफिया, पॉलिटिकल। मुंब्रा में माजूर बच्चों की स्कूल चलाने वाली तंजीम उम्मीद फाउंडेशन की जानिब से अक्सर व बेशतर इन माजूर बच्चों के माबैन प्रोग्राम का इनकाद इनकी हौसला अफजाई के लिए किया जाता है। इस तरह आलमी यौम माजूर के मौके पर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें माजूर बच्चों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। इस मौके पर उन्हें ज़रूरी अशिया, व्हील चेयर वगैरह के अलावा इनाम व एजाज़ात से भी नवाजा गया। आज उम्मीद फाउंडेशन ने ये प्रोग्राम यहाँ पर अरेंज किया, जिसमें मकसद ये होता है कि इसमें बच्चे जो है सकाफती प्रोग्राम अलग अलग अंदाज से करते हैं। साथ ही साथ स्पेशली इसमें जो ज़रूरतमंद हज़रात है, जिसमें सीपी चेयर होता है, कैलिपर शूज़ होते हैं, व्हीलचेयर्स होती हैं, ताकि ये स्टैंड हो सके और डेली जो है अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल करें और माशाल्लाह इसी तरह से मेन स्ट्रीम में आ जाए। यही इस प्रोग्राम का आज मकसद था। के लिए जो काम हुआ है, जो जगह मिली है, हमारे को इंशाल्लाह उम्मीद है इससे बच्चों को बहुत ही राहत मिलेगी और बच्चे इसके अंदर काफ़ी लर्न करेंगे और आगे भी WMO जो हमेशा इस उम्मीद के साथ जुड़ा रहेगा और हमारी कोशिश होगी कि ये बेहतरीन से बेहतरीन वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के साथ इन
आकुला में अक़लियती तलबा में साइंसी और तकनीकी सलाहियत को फ़रोग देने के मकसद से मरकज़ी हुकूमत की जानिब से 20 लाख रुपए मालियत की एक साइंस लैब फराहम की गई है। शाहबाबू स्कूल और जूनियर कॉलेज के तलबा यहाँ ट्रेनिंग हासिल कर साइंस के मैदान में अपना मुस्तक़बिल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस लैब में तलबा को मुख्तलिफ साइंसी ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें ख़ास तौर से रोबोटिक इन्वेंशन पर फोकस किया जा रहा है। तलबा अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर मुशाहिदात करके अपने फ़नी सलाहियत को परवान चढ़ा रहे हैं। का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है जो केंद्र शासन का नीति आयोग का है, वो ऐसा दिखता है कि हमारे स्कूल में बच्चे जो दाखिला लेते हैं, बच्चियाँ दाखिला लेते हैं, उनमें जो एक प्रकार के कोई गुण रहते हैं, जो सुप्त गुण रहते हैं, कहीं न कहीं चालना मिलने के हिसाब से वो रहते हैं। कोई क्रीड़ा क्षेत्र में चमकना चाहता है, कोई कला क्षेत्र में रहना चाहता है, कोई शिक्षा क्षेत्र में अच्छा बढ़ना चाहता है, कोई टेक्निकल या इनोवेशन क्षेत्र जो रहता है जिसको हम शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का एक पोर्ट्रेट एक तालिब इल्म के सुनहरे मुस्तक़बिल का ज़ामिन बन गया है। जी हाँ, फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन ने फाइन आर्ट में ATD करने वाले आर्टिस्ट सईद शोएब अब्बास के आला तालीमी अखराजात की जिम्मेदारी कबूल की है। एक साइकिल पंक्चर बनाने वाले सईद अब्बास के बेटे ने कैसे अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और कैसे इसके बेहतर मुस्तक़बिल की राह हमवार हुई, देखिए रिपोर्ट। औरंगाबाद में हाल ही में 10 रोज़ा जश्न इकबाल मनाया गया। इस जश्न इकबाल के ख़ितामी इजलास में शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का एक पोर्ट्रेट पेश किया गया। अल्लामा इकबाल का ये पोर्ट्रेट इतना मुतासिर कुन था कि जश्न इकबाल के ज़िम्मेदारों ने इस इजलास में ही पोर्ट्रेट बनाने वाले तालिब इल्म सैयद शोएब के आला तालीमी अखराजात की ज़िम्मेदारी कबूल करने का ऐलान कर दिया। वो बच्चा जो है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट जहाँ भी जिस इंस्टीट्यूट में भी करेगा, जहाँ उसको एडमिशन मिलेगा, उसके जो भी अखराजात होंगे वो इंशाअल्लाह पूरी उसकी तालीम मुकम्मल होने तक फेम बर्दाश्त करेंगी। ये ऐलान हम आपके तवस्सुत से करना चाहते हैं। JJ एक बहुत बड़ा आर्ट कॉलेज है और मुंबई का सबसे पुराना कॉलेज है और काफ़ी नाम है, मशहूर है, इसलिए मैं भी JJ कला से जाकर पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ से कई बड़े बड़े चित्रकार बनकर निकले हैं, जैसे प्रफुल्ल सावंत हो गए, बहुत बड़े बड़े लैंडस्केप करने वाले आर्टिस्ट निकले हैं। तो मैं भी JJ कला महाविद्यालय मुंबई में जाकर पढ़ना चाहता हूँ। एक आर्टिस्ट के तौर पर मंजर-ए-आम पर आने वाले सैयद शोएब का ताल्लुक माशी एतबार से पसमानदा घराने से है। शोएब के वालिद साइकिल रिपेयरिंग का काम करते हैं। फाजिल औकात में शोएब भी इनकी मदद करते हैं, लेकिन नामुसाद हालात के बावजूद एक बाप ने अपनी औलाद का तालीमी सफर जारी रखा। हाँ, मैं साइकिल की दुकान में रिपेयरिंग करता हूँ। बच्चा अभी 8 का बच्चा है, 2 बच्चे का। साइकिल की दुकान 20 साल से चला रही। जो भाईजान है तो उनकी जो कंडीशन है बहुत ऐसी नहीं है, क्योंकि वो एक रिपेयरिंग करता है साइकिल की, तो उसके हिसाब से उनका जो मंथली इनकम है बहुत कम है, तो फिर भी वो हिसाब से वो उसको कवर करते हैं और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये है कि हमारा बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े। शोएब ने कॉमर्स में 12वीं कामयाब की है, लेकिन एक छोटी सी शिकायत ने शोएब की जिंदगी को नया रुख दे दिया। हुआ ये कि क्लास में शोएब पेंटिंग बना रहा था। इसकी शिकायत सेक्शन इंचार्ज से की गई और जब सेक्शन इंचार्ज ने फन पारे देखे तो सजा ये दी कि शोएब अब कॉमर्स के साथ साथ ड्राइंग का कोर्स करेंगे। इस तरह शोएब का दाखिला यशवंत कला महाविद्यालय में हो गया। शोएब ने यशवंत कॉलेज से ATD का कोर्स मुकम्मल कर लिया है। वो लैंडस्केप पेंटिंग में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। बहैसियत टीचर मैंने तो उसकी कला को पहचाना, लेकिन मेहनत पूरी शोएब की है, उनके फैमिली का सपोर्ट है कि उन्होंने भी ये समझा और उसको ये काम करने दिया। तो वो बच्चा कॉलेज करके वहाँ जाकर वो दिन भर कोर्स करता था, साइकिल पर जाता था, तो उसकी ही जुस्तजू है जो आज वो इस मुकाम पर पहुँचा है। पहले तो मैं अल्लामा इकबाल के बारे में जानता नहीं था, लेकिन जब मैंने अल्लामा इकबाल की पेंटिंग पर 3 दिन काम किया तो मैंने अल्लामा इकबाल को समझा और अब मुझे उनके शेर भी याद हो चुके हैं और उनके बारे में मैं जान चुका हूँ। इससे मुझे पता चला कि पेंटिंग्स करने की वजह से जो हम जिस चीज़ की पेंटिंग करते हैं हम उस इंसान को अपने अंदर एक ले लेते हैं और वो इंसान हमारे अंदर आ जाता है। तो पेंटिंग्स का बोलती भी है, ये सच बात है कि पेंटिंग्स भी बोलती है। शोएब JJ इंस्टीट्यूट फाइन आर्ट से आला तालीम हासिल करना चाहते हैं।
इसके दाखिले की कार्रवाई जारी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। मैगी मुल्क